دزړه ټکور دسترګو تور دزړه قرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني دزړه ټکور دسترګو تور دزړه قرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني هر صحنا هر شیبات الپری انوار وریجی د انوارونو خزانه دستا مزار مدني د زړه ټکور دسترګو تور د زړه قرار مدني سرا لرم خیر الابرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني زړګي منوي سپیدا شي چستانو مخلما زدي قربان شمتر نماد شمازار مدني دزړه ټکور دسترګو تور دزړه قرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني لاري حاسن وكل ورق كل رخصار دلبرا هم اولين هم اخر النبي سردار مدني دزړه ټکور دسترګو تور دزړه قرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني صفات کړه دی الله طه یاسین کې ګورا توې دنیا لاره شوې سرک د سپین سهار مدني د زړه ټکور دسترګو تور د زړه قرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني ستا امتی یم شفاعت پمی کوي جانانا فرقني اشنا یشړه باندې بیمار مدني د زړه ټکور دسترګو تور د زړه قرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني مینا لتا سرا لرم خیر الابرار مدني
منا لتا سرا لرم خير الابرار مدني د دینات شریف شاعر دی ګران او محترم رول فرقانی اشنا او په आवाज وړاندې شو د ابو عبد الله عابد ریکارډینګ العابد اسلامي سټوډیو کوهاټ.